السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نجدد الترحاب ديالي لكل متتبعي قناة كوزينتي بشهواتي، وكنقول لكم شكرا جزيل الشكر، جد ممتنة لتعاليقكم، لايكاتكم، لتتبعكم ولتشجيعكم. Alors aujourd'hui, je voudrais réitérer mes remerciements pour tous les abonnés de la chaîne Cuisinatif chez Watif. Je vous dis merci infiniment pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout. اليوم إن شاء الله بغيت نتقاسم معكم الوصفة ديال واحد البريوش رائع مميز جدا، واحد البريوش بمكونات بسيطة واللي متوجدة في أي منزل، واللي أكيد ما غتستغناوش عليه من بعد ما غتجربوه. بريوش اللي تيجمع جميع الصفات اللي كنبغيوها تكون في شي بريوش او لا في وصفه ديال شي بريوش. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de brioche. Des brioches en fait qui, j'en suis sûre, dès que vous allez les tester, vous n'allez plus vous en passer. C'est une recette très simple avec des ingrédients qui peuvent se retrouver dans chaque maison et chez tout un chacun. Ces brioches regroupent toutes les qualités que vous pouvez espérer trouver dans une recette de brioche. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. بلا ما نطول عليكم غنخليكم مع المقادير والوصفة. باش نصاوبوا هاد البريوش غنحتاجوا الكيلو من الدقيق الأبيض، نصف لتر من الحليب يكون دافئ، ربع لتر من الزيت، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز حبيبات، 3 بيضات، ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح. Alors pour réaliser nos brioches, on va avoir besoin d'1 kg de farine, un demi-litre de lait tiède, un quart de litre d'huile, une cuillère à soupe bombée de levure sèche de boulanger, 3 œufs, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. اول حاجه كناخذوا الاناء ديال العجان ديالنا او الاناء عادي اللي كنا غنعجنوا باليد، غنوضعوا فيه خميره الخبز وغنزيدوا فوق عليها السكر والحليب الدافئ وغنخليوها تتفاعل تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد غادي نزيدوا عليها الزيت، غادي نزيدوا عليها فقط بياض البيض اللي عندنا، يعني بياض 3 بيضات، والاصفر غادي نحتفظوا به للتزيين. وغادي نضيفوا الملح ونضيفوا الدقيق ديالنا وغادي نخليوها تعجن مزيان تقريبا واحد 10 دقائق حتى نحصلوا على واحد العجين اللي هو مطاطي وما تيتلصقش في اليد. Donc première des choses, on va prendre le bol de notre pétrin ou un bol normal si on va le faire à la main. On va y mettre la levure sèche du boulanger, le sucre et le lait tiède. On va laisser reposer une dizaine de minutes. Ensuite, on va ajouter l'huile. On va ajouter les blancs d'œufs, uniquement les blancs des 3 œufs. On va ajouter le sel et la farine et on va laisser pétrir pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on ait ou qu'on réalise une pâte qui soit homogène, élastique et non collante. غادي نغطيو العجين ديالنا بواحد البلاستيك غذائي ولا بواحد المنديل وغادي نخليوه يختمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. Donc on va couvrir notre pâte et on va laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. بهذا العجين غادي نحاول نصايب معكم اليوم واحد 3 أو 4 أشكال من البريوش. في أول نوع من البريوش غادي نحتاجوا بضع تفاحات اللي نقيناهم قطعناهم شرائح، واحد الملعقة كبيرة السكر أو على حساب القياس ديال التفاح اللي عندنا، وملعقة كبيرة من الزبدة. Donc en fait grâce à cette pâte
moi, je vais faire avec vous aujourd'hui 3 ou 4 motifs ou modèles de brioche. Pour le premier ou la première brioche, on va avoir besoin de quelques pommes coupées en lamelles, du sucre, une cuillère à 2 cuillères à soupe, et du beurre aussi, une cuillère à 2 cuillères à soupe, à modifier selon les quantités que vous avez. غناخد المقله ديالي غنحط فيها الزبده وغادي نحط فيها التفاح اللي عندي ونضيف له السكر وغنضرب اختياري واحد القبيصه ديال القرفه وغادي نعسل هاد التفاح ديالي. Donc je vais prendre une poêle, je vais y mettre le beurre, ensuite les pommes, le sucre et une pincée de cannelle et je vais caraméliser mes pommes. ومن بعد غادي نخليه يبرد إلى حين الاستعمال. Ensuite, je vais laisser refroidir jusqu'au moment de son utilisation. من مرمخ من العجين ديالي غادي نخويه من الهواء اللي فيه وغادي نقسمه ل3 أو 4 قطع على حسب الأشكال اللي بغيت نصايبها. Donc après que la pâte est doublée de volume, je vais la prendre, je vais la dégazer. Ensuite, je vais la découper en 3 ou 4 bâtons. Ça dépend des modèles que je vais réaliser et je vais les laisser de côté. وغنبدا نخدم أول شكل. Je vais commencer par la première brioche. بالنسبة لأول شكل غادي نستعمل فيه التفاح اللي عسلت. غناخد طرف من العجين وغادي نورقه على شكل مستطيل كبير. من بعد غادي ناخد التفاح اللي عندي معسل وغادي نبدا نفرشو على داك المستطيل وغادي ندور المستطيل بشكل طولي حتى نحصل على شكل بوده طويل. غيكون عندي واحد الموس اللي يكون ماضي وغنقطع دوائر اولا شناك اولا بريوش اللي السمك ديالها كيكون تقريبا ما بين 1 حتى ل2 سنتيمتر على الاكثر. Donc pour mes premières brioches, ce sera des brioches aux pommes. Je vais prendre les pommes que j'ai caramélisées et je vais les déposer sur un grand rectangle de pâte que j'ai obtenu en utilisant un rouleau à pâte. Ensuite, je vais rouler ma pâte sur elle-même et je vais découper en ronds qui ne dépassent pas entre 1 et 2 cm de largeur. بالنسبة للشكل الثاني غنحتاج من قطع من الشوكولاتة وغادي نقطع العجين ديالي على دوائر على شكل دوائر صغيرة. Alors pour mes deuxièmes brioches, je vais avoir besoin de morceaux de chocolat et je vais découper ma pâte en petites rondelles. كل دائرة غادي نبسطها بيدي كما كتلاحظوا في الفيديو. غادي نقطعها بموس ديال البيتزا. غادي ندير في الوسط ديالها هذاك الطريف ديال الشوكولا اللي عندي وغنطويها بالشكل المبين اللي في الفيديو باش نحصل على شكل وردة. Donc première des choses, je vais prendre ma petite boule, je vais l'étaler, je vais la découper comme ce qui est montré sur la photo ou sur la vidéo. Ensuite, je vais déposer au centre le morceau de chocolat et je vais refermer ma petite rose comme ce que vous voyez sur la vidéo jusqu'à ce que j'obtienne des roses ou des brioches roses. بالنسبة لهذا الشكل هذا من البريوش تقدروا تعوضوا قطعة الشوكولاتة
واحد نصف معلقة صغيرة من المربى اللي غيكون كيعجبكم. Donc pour ce modèle de brioche sous forme de rose, vous pouvez remplacer le chocolat par une demi-cuillère à café ou une petite cuillère à café de confiture ou gelée que vous appréciez le plus. بالنسبه للشكل الثالث غادي نقطع العجين ديالي اللي بقى ليا قطع صغيره، وكل قطعه غادي نحاول نسرحها بشويه ديال الزبده، ومن بعد غادي نلويها على بعضها ونشكل حرابل بحال الحرابل صغار. Pour le troisième modèle que je vais préparer de brioche, je vais couper ma pâte en tout petits bâtons. Chaque petit bâton, je vais essayer de l'étaler en un petit rang, je vais l'induire de beurre et je vais le rouler sur lui-même pour avoir un petit boudin. هاد الحرابل غادي نولي نسرحهم في الاخر كل واحد على حيده، غنطولهم شي شويه نورقهم بيا غير بيديا، وغادي نلاقيهم بجوج ونضفرهم ونشكلهم بالشكل اللي كتلاحظوا في الفيديو. Ces petits boudins, je vais essayer de l'étaler rien qu'à la main pour les rendre un peu plus longs, et je vais les rouler sur eux-mêmes pour avoir un genre de tresse que je vais rouler sous forme d'un anneau comme ce que vous voyez sur la photo. موديل غادي ناخذ هذوك الدويرات او الكويورات ديالي الصغار، غادي نسرحهم، غنعمرهم بالزبده ونعاود نجمعهم ونعاود نسرحهم مره اخرى. غنقطعهم نفس التقطيعه ديال اللي درت باش حصلت على البريوش ديال الورده. عوض ما نجمعهم غادي نحاول نقرصهم في الجنب كل طرف بوحدو باش يعطيني هذا الشكل المبين في الفيديو. Pour le dernier modèle, je vais prendre chaque petit bâton, je vais le remplir, je vais l'étaler, je vais y mettre à l'intérieur une cuillère à café de beurre. Ensuite, je vais le refermer et le réétaler une deuxième fois. Ensuite, je vais le couper de la même façon que celle que j'ai utilisée pour faire mes brioches roses. Mais au lieu de faire une rose, je vais pincer les côtés pour avoir la forme que vous voyez sur la vidéo. فاش غنسالي غندهن الاشكال ديالي مع صفر البيض اللي بقى ليا من الوصفه اللي خلطته مع شي شويه ديال الخل، وغادي نطيبهم على فرن مسخن على 200 درجه مده ديال 18 حتى ل 20 دقيقه. Donc quand j'aurai terminé, je vais prendre les brioches que j'ai préparées, je vais les induire de jambes d'œuf mélangées à une cuillère à soupe de vinaigre, et je vais les cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 18 à 20 minutes. من بعد ما خرجتهم من الفران، هادو هما الاشكال النهائيه اللي حصلت عليها ديال لي بريوش ديالي بعجين اقتصادي. حصلت على عده انواع من البريوش. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر. Voilà, après cuisson, ce sont les brioches que j'ai obtenues à travers ma pâte. Une pâte facile à faire, simple à faire et économique. J'espère que vous allez tester la recette. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير. À très bientôt.